Hi guys, magandang hapon. Guys, nakakulog guys oh. Oh. Grabe, kulog. Guys, maliligo mamaya-maya pag umulan yan guys. Guys, samahan nyo ako dun, gala na tayo. Nabubuhay! Uulan na yan! Yan guys, oh. Oh, sige luluto. Ilagay mo sa ano mo, sa vlog mo, yung exciting na ano. Ay, light to kilot. Ayun oh. Ay, sige luluto. Oh. Wala pa tayo pasok sa atay. Ay. Wala pa tayo pasok. Guys, langit mo na dyan guys oh. Ayun oh. Oh. Oh, yan. Okay guys, kanina wala ako kanina to, walang sound pero guys, may sound na ngayon guys. Hello. Guys, oh, may speaker guys oh. At iyong pinadama na ika'y umiibig sa akin. Pet Malu.